conferenza di oggi in realtà è un racconto della storia di un gruppo di studenti di architettura che decide di impegnarsi in un momento particolare della storia dell'Italia per cercare di cambiare in qualche modo la storia stessa. La conferencia de hoy va a tratar sobre un grupo de arquitectos que se organiza en un llamado superestudio y este grupo va a tratar de analizar la realidad de la Italia de los 60, fines de los 60, para tratar de en algún modo modificarla. Quando iniziano a produrre le loro immagini, i loro progetti, sono tutti studenti di architettura. Cuando inician a trabajar en este grupo, en este superestudio, todavía son todos estudiantes de arquitectura. Il problema che si pongono non è lavorare, ma pensare a cosa significa fare architettura. El objetivo que se proponen no está relacionado con el hecho de trabajar, sino con el hecho de pensar qué significa hacer arquitectura. Tutte le immagini che vedete oggi hanno, diciamo, questa stessa domanda. Todas las imágenes que va a presentar en su ponencia, llevan adelante esa pregunta, realmente cómo hacer arquitectura. Che cos'è un'architettura non soltanto per chi la abita, ma anche per chi la pensa, per chi la produce, per chi la progetta. ¿Qué significa hacer arquitectura? No solo para quien la vive y la habita, sino para quien la piensa también. Questa immagine è un po' già la sintesi di tutto quello che vorrei raccontarvi oggi. Quell'oggetto lì, con il titolo Architettura nascosta, rappresenta molto bene il loro percorso. Este objeto que está sobre la mesa, que lleva el título de Arquitectura escondida, representa realmente la labor de este gruppo superestudio. Questi sono i nomi dei 5, in qualche momento sono diventati 6 protagonisti. La loro apparizione nello studio è in ordine da destra verso sinistra. Il primo Adolfo Natalini, il secondo Cristiano Toraldo di Francia e poi Roberto Alessandro Magris e Piero Frassinelli. Estos son los integrantes de derecha a izquierda, en orden de constitución en el grupo. En algún momento también fueron 6, pero principalmente estos son los principales hacedores. Questo movimento, che hanno condiviso con altri gruppi che inizialmente lavoravano tutti a Firenze, si è chiamato architettura radicale. Este movimiento estuvo compartido con otros grupos que originalmente también trabajaban en Venecia y se los denominaba arquitectura radical. Firenze. Firenze, appunto. So bene che radicale in Argentina significa cose molto diverse. Qui possiamo dire che il nome appare per la prima volta in questo famoso numero di Casabella del 1972. El diseño radical o arquitectura radical, como habíamos dicho. Il termine radical aparece por primera vez en esta edición de la revista Casabella. Quindi compare dopo diversi anni che questi studenti lavoravano e facevano progetti. Aparece después de varios años, luego de que estos estudiantes habían iniciado ya a trabajar sobre estos proyectos. Diciamo che il famoso gorilla di questa copertina rappresenta l'idea di qualcosa che deve letteralmente cambiare la prospettiva sulle cose. El gorila que aparece sobre la portada de la revista justamente indica ese
deseo de cambiar, de generar un cambio radical, contundente sobre la architettura. Se volete però due immagini più architettoniche, diciamo che il concetto di radicalità per questi gruppi si rappresenta bene attraverso il rapporto tra questa famosissima immagine che tutti conoscete e questa immagine. El concepto de radicalidad se pone en juego a través de las dos imágenes que presentó la primera y esta. Cioè la modernità non è qualcosa che semplicemente noi mettiamo sopra le cose. La modernidad no implica simplemente colocar algo sobre lo preexistente, Ma anche scoprire che cosa c'è sotto le cose. sino más bien descubrir qué subyace debajo de esa preexistencia. Cioè capire quali sono le radici dei processi in cui il mondo si trasforma in una direzione moderna. Más bien entender cuáles son los procesos que van generando esos cambios, ¿no? Le radici, La raíz, que generan esos cambios hacia la ciudad moderna. e quindi vediamo quali sono i presupposti di questo pensiero. Stanno tutti nell'Italia degli anni 60. Ahora vamos a ver cuáles son los contenidos precedentes, el sustrato que le da origen a toda esta modificación y que se encuentran en el contexto de la Italia de 1960. Sono la nascita della società del benessere, Están en relación con el origen y el nacimiento de la sociedad de bienestar, de los bienes de consumo, del desarrollo. Il termine supermarket è stato inventato da questa catena italiana che si chiama Esselunga e che è diventato un termine mondiale. El término supermarket tiene origen en una cadena comercial que se llama, y propiamente italiana, que se llama Esselunga. S lunga significa S lunga. Appunto, la S larga de supermarket. Y quello che dicevo un piccolo chiarimento, la società del benessere non è otra cosa che la società di consumo che le llamamos. Esatto. E poi il boom economico, che in Italia è stato un vero e proprio modello sociale e culturale. El boom económico es el desarrollo, el auge económico que en Italia tuvo un gran apogeo, ¿verdad? Esa imagen emblemática con los fititos. L'invenzione della produzione di massa e del consumo di massa. Ecco, el desarrollo de la producción de masa y como consecuencia también del consumo de masa. E come conseguenza il rapporto tra il lavoro e lo sfruttamento del lavoro, che è la conseguenza di questa grande esplosione della produzione e del consumo. Y en este contexto, la relación del trabajo y de la explotación, más bien de la mano de obra, que van a la par, ¿verdad? Guardate la forma di quella fabbrica, la famosa Fiat. Non è diversa dalla forma delle grandi processi di speculazione immobiliare. Fíjense que en la imagen anterior, el diseño arquitectónico de la fábrica Fiat no dista en su desarrollo morfológico para nada con los nuevos edificios que se estaban desarrollando producto de la especulación inmobiliaria. Tutto questo in un contesto internazionale molto complicato. Todo esto se está dando hacia el interior de Italia, pero en relación estrecha a un contexto muy complicado, a un contexto internazionale. L'Italia negli anni 60 è esattamente in mezzo ai due blocchi diciamo contrapposti della Russia e degli Stati Uniti.
porque la Italia justamente en los años 60 estaba en el medio de dos bloques económicos que se disputaban, digamos, el poder y se encontraban contrapuestos como serían Rusia, ¿qué altro che me... los Estados Unidos. Anche se abbiamo avuto decenni di pace, non ci sono state più guerre dopo la seconda guerra mondiale, il contesto culturale era quello di una sorta di guerra permanente sullo sfondo. Digamos que un contexto en un entorno distante, aun cuando la Italia en el 1946 ya había cesado la guerra, pero se respiraba un ambiente todavía de lucha, no hacia el interior, pero en un contexto internazionale. Però nello stesso tempo c'è anche l'esplosione attraverso la società del benessere del capitalismo finanziario. En ese mismo contexto internacional, contemporáneamente, hay un florecimiento económico y un desarrollo amplio y próspero del capitalismo financiero. E per concludere, la scoperta che la Terra non è più sufficiente, ma tutto si sta svolgendo, si sta espandendo nello spazio. Y como elemento culminante, considerar que no basta ya aquello conocido, la Tierra, sino que ese contexto ya está superando la Tierra para conocer otros ámbitos del universo. Insieme a questo, quali sono i modelli culturali dei giovani italiani negli anni 60? Da una parte uno degli aspetti più interessanti è la cultura pop. En ese contexto, ¿cuáles son los modelos a seguir para la cultura italiana desde el punto de vista sociocultural justamente? Bueno, la cultura pop. Cultura pop, che vuol dire la cultura più popolare, più, diciamo così, semplice, no? Come la musica dei Beatles, ma anche la cultura alta, come nel caso dell'architettura e dell'arte, per esempio l'influenza dell'Inghilterra. En un contexto relacionado con la música, la cultura pop puede estar vinculada con algo más cercano a nuestra experiencia cotidiana, como los Beatles, y también relacionado con una cultura mucho más amplia, mucho más analítica, como la del gruppo inglés Independent Group. In tutti e due i casi la novità è che questa cultura viene fatta da gruppi e non da singoli. En ambos casos es de considerar que estas expresiones culturales vienen desarrolladas por grupos y no por manifestaciones singulares. E quindi questi giovani studenti decidono di mettersi insieme e darsi un nome che nasconde le individualità e in qualche modo le rende omogenee, ma le potenzia. Y en este entorno, en este contexto, es que surge Superestudio, con en realidad un nombre detrás del cual se esconden cada una de sus personalidades. Ese nombre, sin definir una individualidad, lo potencia en su desarrollo. Infatti dentro Superstudio ci sono tanti personaggi diversi. Adolfo Natalini, che è un pittore pop. Hacia el interior de Superestudio vamos a encontrar varias singularidades, como Adolfo Natalini, que además de ser estudiante de arquitectura es un pintor. Cristiano Toraldo di Francia, che è un fotografo, Ecco. che si occupa anche di moda. Cristiano, que realiza fotografía. Roberto Magris, che ha un profilo tecnico, lui disegnerà addirittura un treno. Magris, que tendrá un perfil más técnico, en este caso diseñará un tren más relacionado con el diseño industrial quizás. E Piero Frassinelli, che invece ha un interesse per l'antropologia culturale.
Y en Piero Frasinelli encontraremos un interés especial sobre la antropología cultural. Ecco, il lavoro di Superstudio sta in mezzo, diciamo, a due poli. Da una parte la tradizione della modernità, particolarmente quella di Le Corbusier, dall'altra le novità della cultura architettonica d'avanguardia che viene dall'Inghilterra, gli Archigram. Entonces, temporalmente vamos a situar a Superstudio en medio del concepto de modernidad desarrollado por Le Corbusier y la vanguardia más revolucionaria propuesta por el grupo Archigram. C'è però un fenomeno, un fatto importante nella storia italiana, nella storia di Firenze, è il grande alluvione del 3-4 novembre del 1966. Hay un factor natural que va a marcar la experiencia de Superstudio, que está relacionado con un aluvión que sufrió la ciudad de Firenze los días 3 y 4 de noviembre de 1966. Non solo Firenze, anche Venezia e tante altre città del centro Italia. No solamente Florencia, sino también otras ciudades vecinas del centro de Italia. La mostra Superarchitettura che ha inaugurato il lavoro di Superstudio e di Archizoom doveva svolgersi proprio il 4 novembre del 1966. Superstudio tenía pensada en la fecha del aluvión desarrollar una muestra llamada Superarquitectura, justamente el día del aluvión. Non viene ritardata fortunatamente di un mese. Viene pospuesta por un mes. E però nella sua presentazione questa onda c'è un ricordo di questo alluvione. Pero en su presentación, que se realizó un mes después, esa onda recuerda y representa esta catástrofe vivida por la ciudad de Florencia. Questo è il manifesto della superarchitettura. Y ahora les leo el manifiesto que dice: superarquitectura es la arquitectura de la superproducción, del superconsumo, de la superinducción al superconsumo, del supermercado, de Superman y supergasolina. Los mitos de la sociedad toman forma en las imágenes que la sociedad produce. Los nuevos objetos son a la vez cosas e imágenes de cosas. Los Dream Car es un coche y la proyección de un coche. El nuevo monumento es la imagen del monumento. La superarquitectura acepta la lógica de la producción y el consumo y ejerce sobre ella una acción desmitificadora. Es una arquitectura con la carga subversiva de la publicidad, pero aún más efectiva porque inserta imágenes llenas de intencionalidad en un gran diseño y en la realidad de la ciudad con toda su permanencia y su storia. Questo discorso non facile è associato a queste cose qui. Ese concepto que les acabo de reproducir está íntimamente, que no es fácil de comprender, está íntimamente ligado a estas imágenes que vienen presentadas acá. Questi oggetti di legno sono presentati né come modelli di architettura né come modelli di design, ma un po' come tutto. Estos objetos que vienen presentados no vienen presentados ni como modelos de diseño ni como modelos de arquitectura, sino como un poco de todo eso. Alcuni di questi sono diventati degli oggetti di uso comune. Algunos de esos objetos de investigación fueron, resultaron en objetos de uso cotidiano. Ma la cosa importante per Superstudio non è tanto l'oggetto in sé, ma il comportamento che l'oggetto induce. Lo más importante para Superstudio no es el análisis del objeto en sí, sino el comportamiento que pueden despertar sobre las personas que lo utilizan. Tutto questo avviene dentro l'università, durante l'esperienza scolastica. Todo este desarrollo investigativo sucede dentro de la universidad
dentro de su experiencia formativa. Sono anni in cui gli studenti universitari in Italia occupano le università per rivendicare diritto allo studio. Son años también que tienen que ver con un gran proceso de búsqueda, de reivindicación sobre los derechos de los estudiantes, de manifestación sobre los derechos de los estudiantes. Ma anche un modo nuovo di insegnare e di imparare Pero le también discipline. representa una nueva manera tanto de aprender como de enseñar una disciplina. Ci sono tra le esperienze che questi giovani fanno, la più importante forse è questa, è seguire le lezioni di uno dei personaggi più importanti della storia dell'architettura del secondo dopoguerra in Italia, Leonardo Benevolo. Una de las experiencias más importantes que hacen dentro de su etapa formativa en la universidad es seguir las clases, acompañar las clases de Leonardo Benevolo, que es el autor del libro La arquitectura moderna. Appena pubblicato, proprio in quegli anni. Apenas había sido publicado en los años 60. Benevolo è il primo in Italia a spiegare che il problema dell'architettura non è semplicemente la sua forma, ma il contesto politico, sociale, culturale nel quale l'architettura si deve inserire. Benevolo es el primero en manifestar que el problema no está sobre la arquitectura propiamente, sino en el contexto político, económico y social en el cual la arquitectura se debe insertar. Quindi il problema della rivoluzione industriale, dell'inurbamento, El problema de la revolución industrial, del desarrollo urbanístico, dell'invenzione delle nuove tecnologie del desarrollo y la invención de las nuevas tecnologías e persino dell'invenzione di nuovi spazi che non sono prodotti dall'architettura, ma da altre discipline, come il famoso caso del Crystal Palace di Joseph Paxton, che come sappiamo era un giardiniere. y también de la invención de nuevas tecnologías y el desarrollo de espacialidad no diseñada por arquitectos, sino por otras disciplinas, en este caso por un jardinero. Il riferimento più importante di Benevolo è William Morris, padre dell'architettura moderna e autore di questa famosissima definizione. La referencia principal en el desarrollo de las tareas de Benevolo justamente son la conceptualización de William Morris. Dice, la arquitectura abarca todo el entorno de la vida humana. No podemos escapar de la arquitectura mientras seamos parte de la civilización, ya que representa el conjunto de modificaciones y alteraciones realizadas en la superficie terrestre en atención a las necesidades humanas, excepto el puro desierto. Quindi tutto è architettura, qualsiasi cosa è architettura, e la domanda di Superstudio è: ma perché non pure il deserto? Ahora, si todo es arquitectura, la pregunta de Superestudio es ¿por qué no también el desierto? Il deserto è la metafora El desierto es la di metáfora quei territori della modernità in cui bisogna andare. de aquellos territorios de la modernidad sobre los cuales necesitamos entrar y trabajar. È lo spazio concettuale dove collocare degli oggetti che non servono semplicemente a rispondere a bisogni funzionali, Y es el lugar donde necesitamos colocar elementos conceptuales que no solamente respondan a necesidades funcionales, ma aiutano a riflettere sulle condizioni in cui noi lavoriamo come architetti, come progettisti. más bien nos permiten reflexionar sobre las condiciones en las cuales nosotros trabajamos como arquitectos y como proyectistas. Un riferimento importante di Superstudio è il filosofo francese Guy Debord, che nel suo libro del 67,
la società dello spettacolo chiarisce che la parola spettacolo non è semplicemente un problema di immagini, ma è un rapporto sociale tra individui mediato dalle immagini. Un referente para Superestudio es el trabajo realizado por el filósofo Guy Debord en la Sociedad del Espectáculo, donde indica que el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre individuos mediada por imágenes. Quindi più importante delle immagini e degli oggetti sono gli individui, sono le persone. Más importantes que los objetos en el contexto de Superestudio son los individuos y las personas. Ma non persone astratte, generiche, persone specifiche. No personas abstractas o genéricas, sino más bien personas específicas. Questo è il motivo per cui in tutti i collage e i racconti del Superestudio ci sono sempre delle persone specifiche, in particolar modo loro stessi. Eso lo podemos evidenciar en los collages realizados por Superestudio, donde se manifiesta la presencia de personas específicas, particularmente ellos, entre otros. Che cosa significa quindi fare l'architetto, progettare? Significa per Superestudio fare un viaggio alla scoperta dell'architettura. ¿Qué significa para Superestudio ser arquitecto, hacer arquitectura? Emprender un viaje hacia la arquitectura, hacia el descubrimiento de la arquitectura. Lo chiamano un viaggio nelle regioni della ragione. Lo denominan como un viaje por las regiones de la razón. Perché non è un viaggio, diciamo, personale, è un viaggio razionale, attraverso la comprensione delle regole che controllano i metodi di funzionamento del processo architettonico. No es un viaje personal, sino un viaje racional hacia el interior de los métodos que controlan el comportamiento del diseño y la arquitectura. Il lavoro di questi anni più importante lo chiamano histogrammi di architettura. El trabajo más importante de esos años lo llaman histograma de arquitectura. È un lavoro concettuale sul significato dell'oggetto architettonico. Es un trabajo conceptual sobre el significado del objeto arquitectónico, A prescindere dalla scala dell'oggetto. más allá de la escala del objeto. Questi oggetti che ricordano, forse qualcuno di voi lo ha notato, gli Architecton di Malevich. Estos objetos que quizá alguno de ustedes ha notado pueden asociarse con aquellos de Architecton de Malevich. Non sono né modelli di architettura, né oggetti di design e né sculture. No son ni objetos de arquitectura, ni objetos de diseño, y tanto menos escultura. Però hanno due significati. Pero tienen dos significados. Uno è un significato contemplativo, ovvero sia, guardandoli inducono una riflessione. Uno de los primeros objetivos es aquel contemplativo, que implica que observándolos incitan o promueven a la reflexión. Il secondo, e anche più importante, è un significato relazionale, cioè servono per indurre delle nuove relazioni. Y el segundo significado es relacional, es decir, que sirve para inducir a nuevas relaciones. Questo è come li descrivono loro stessi. Aquí les voy a leer cómo es la descripción que ellos mismos realizan del histograma. En aquellos años quedó muy claro que seguir diseñando muebles, objetos y decoraciones hogareñas similares no era la solución a los problemas de la vivienda.
ni siquiera los de la vida y mucho menos servía para salvar el alma. Elaboramos un catálogo de diagramas tridimensionales no continuos, un catálogo de histogramas de arquitectura con referencia a la cuadrícula transportable a diferentes espacios a escala para la construcción de una naturaleza serena e inmóvil en la que finalmente podamos reconocernos. A partir del catálogo de histogramas se generaron sin esfuerzo objetos, muebles, ambientes, architetturas. Questo è il primo istogramma che loro realizzano ed è una sintesi abbastanza chiara di che cosa significa. Este es el primer histograma que ellos materializan y se ve claramente la reflexión a la que ellos nos inducen. Ma hanno fatto anche tanti oggetti più tradizionali, diciamo. Pero también han hecho muchos objetos de tipo tradicional. Alcuni dei quali sono poi entrati anche in produzione. Algunos de ellos también han entrado en producción. Sono oggetti di legno rivestiti con un laminato plastico quadrettato. Son objetos de madera revestidos con un laminado plástico. Di dimensione 3 centimetri. De un espesor de 3 centímetros. Ma possono essere 30 centimetri e diventano il modello per realizzare delle architetture. Ma la griglia può diventare di 30 centimetri. Lo que ustedes me habían corregido, la grilla puede tener también sì. hasta 30 centimetros. Qui è di 3 centimetri. De 3 centímetros, ecco, la cuadrícula. Qua è di 30 centimetri. De 30 centímetros, claro, cuando el objeto se hace más grande. Tutti voi che progettate case sapete che il modulo 30, 60, 90 è alla base della corretta progettazione. El módulo de 30, 60, 90 estaría sobre la base de un desarrollo proyectual. Alcuni di questi edifici sono stati realizzati, altri no. Algunos de estos diseños se convirtieron en edificios, otros no. Alcuni più articolati. Algunos pudieron articularse mejor. Alcuni molto grandi. También otros de gran dimensión. Ma quando sono arrivati a pensare la dimensione più grande di questa griglia, e cioè quella dimensione che corrisponde esattamente alla definizione di William Morris, cuando se pusieron a pensar en aquella grilla mucho mayor correspondiente a la dimensión de William Morris, arrivano a questa ipotesi, cioè l'ipotesi di quello che loro chiamano un monumento continuo. Arriban al desarrollo de la hipótesis del monumento continuo, un modelo arquitectónico de urbanización total, 1969-1970. Che cos'è il monumento continuo? È un racconto. Il monumento continuo es un cuento, es una historia. Entre el 69 y el 70 desarrollamos un discurso sobre los límites de las posibilidades de la arquitectura como medio de conocimiento y acción, a través de un modelo arquitectónico de urbanización total. Hablamos de una arquitectura de gestos inmateriales, de una arquitectura presente e invisible, que algún día se construirá en algún lugar posiblemente de toda la Tierra y que ahora se construirá continuamente dentro de nosotros. El mayor proyecto es siempre planificar una vida entera bajo il signo della razón. Da una parte il monumento continuo è una storia dell'architettura moderna, dagli inizi fino ai giorni loro. Por una parte, el monumento continuo define la historia de la arquitectura, desde sus inicios hasta el presente de ellos. Una storia che ha dei riferimenti ben precisi, ovviamente. Una historia que toma en consideración referencias bien precisas. E che riflette sul rapporto tra l'architettura e
quello che c'è fuori, può essere la natura o può essere la città. Una arquitectura que reflexiona con relación a lo que está afuera, puede ser la naturaleza o la propia ciudad. È un'architettura che riflette le condizioni della città. Notate che c'è una specularità tra queste immagini. Reflexiona sobre las condiciones de la ciudad, desarrollando una specularità. Questa. Ma è anche un'architettura che ci parla del fatto che il mondo sta diventando tutto uguale. Una arquitectura que reflexiona sobre el hecho de que el mundo está convirtiéndose todo igual, está haciendo todo igual, dejando sus diferencias. Queste immagini loro le chiamano delle cartoline dal mondo. A estas imágenes esos las llaman las tarjetas postales del mundo. Il punto di arrivo negli anni 1969 ovviamente è New York, che in quel momento era il centro del mondo. El punto de llegada es notoriamente Nueva York, que para esa época, en el año 69, era el centro del mundo. È un ragionamento che include addirittura degli aspetti che oggi sono realizzati, come ad esempio in questa ipotesi di Nuova York si immagina che in un futuro un gruppo di grattacieli del centro storico diventerà un parco archeologico. Es una hipótesis que puntualiza sobre el hecho de que en un futuro ciertos edificios del centro histórico de Nueva York pueden ser considerados parte de un parque archeologico. Ma il significato più importante di queste immagini, e notate che qua non c'è più la griglia. Noten que acá ya no está más la cuadrícula. È l'idea che questi progetti hanno un valore educativo. La idea es que pone en evidencia que estos proyectos tengan un valor educativo. E cioè che sono fondamentalmente dei discorsi critici sull'architettura. Que en realidad lo que manifiestan son discursos críticos sobre la arquitectura. E ci aiutano a capire come attraverso l'architettura noi possiamo letteralmente riflettere sul funzionamento della società moderna. Y nos ayudan a comprender cómo a través de la arquitectura podemos reflexionar sobre el funcionamiento de la sociedad moderna. Poco fa Margherita mi ha raccontato di un progetto di una grande diga che si voleva realizzare molti anni fa in questa zona. Margarita le contó hace un ratito sobre un gran dique. La represa Paraná. Sobre una gran represa que se quería realizar sobre il curso de... Questo progetto immagina una grande diga che trasforma le cascate del Niagara in un grande spettacolo. Este proyecto emula, justamente diga, sería un embalse de las cataratas del Niágara para diseñar, manifestar un gran espectáculo en ese contexto. Lo specchio è lo strumento per comprendere qual è il significato di questa arquitectura. El espejo es el instrumento para conocer cuál es el significado de esta arquitectura. È un discorso molto influenzato da uno dei vostri scrittori più importanti, che Superstudio scopre proprio in questi anni. Este es un discurso influenciado por un gran escritor nuestro que justamente en esos años Superstudio lo descubre como escritor. E che loro traducono anche in oggetti di piccola scala.
que luego ellos traducen también en el diseño de objetos de pequeña escala. Oggetti che sono molto vicini alle esperienze, per esempio, della land art di quegli anni. Objetos que son muy cercanos a la experiencia de la land art de esos años. E che portano, diciamo, a un altro passaggio importante. Y que llevan a otro nivel muy importante. Nel 1972 Superstudio partecipa alla più grande mostra di design di quegli anni. En el 1972, Superstudio participa en la muestra más grande de diseño de ese año. Italy The New Domestic Landscape all'epoca è stata la mostra con il budget più grande mai realizzata dal MoMA di New York. ¿Cuál es? La più grande cosa? Non ho capito sì, la parola. La mostra è stata la più grande mostra come budget, come soldi spesi. Come ha sido la muestra con mayor financiamiento de la época, que justamente les promovió un desarrollo y un despliegue muy importante. Dedicato al design italiano. Dedicado al diseño italiano. Superstudio è invitato per proporre un environment, come diciamo sarebbe dovuto essere questo qua. Este Superstudio estuvo invitado para diseñar un ámbito un hábitat de este tipo, o sería como el que nos muestra las imágenes. E invece loro propongono questa cosa qua. Contrariamente, ellos proponen un diseño absolutamente differente. È un cubo di vetro con due lati specchiati. Un cubo di vidrio con dos lados espejados. Dove si vede una griglia che si riflette all'infinito. Donde se aprecia una grilla que se refleja hacia el infinito. E uno strano oggetto collocato agli incroci della griglia. Y un extraño objeto colocado en el cruce de esa grilla. Questa è la spiegazione. No se trata de un modelo tridimensional de una realidad que pueda concretarse mediante una simple transposición de escala, sino que es la visualización de una actitud crítica o una esperanza hacia la actividad de diseño entendida como especulación filosófica, como medio de conocimiento y como existencia integral. Podemos imaginar una red de energía e información extendida a cada área habitable y capaz de convertirse en el soporte para una vida libre de trabajo de una nueva, mejorada humanidad. Loro la chiamano una utopia critica. Ellos lo llaman una utopía crítica. È una riflessione sull'importanza della tecnologia. Es una reflexión sobre el valor, la importancia de la tecnología, ma allo stesso tempo pero a la vez come una riflessione sulla scomparsa degli oggetti. Pero también a la vez una reflexión sobre la desaparición de los objetos. De este modo, el diseño coincide cada vez más con la existencia. Ya no existe al amparo de los objetos de diseño, sino que existe como proyecto. Se acabó la época en que las herramientas generaban ideas y la época en la que las ideas generaban herramientas. Ahora las ideas son herramientas. Es como estas nuevas herramientas que la vida se estructura libremente en una conciencia cósmica. C'è una retorica un po' hippie. Hay una retórica un poco hippie. Come in quegli anni. Propia de esos años. Però c'è anche una riflessione molto profonda su una inversione di polarità. Pero también hay una reflexión muy profunda que tiene que ver con la inversión de polaridad. Che la vera architettura, il vero progetto, è il progetto della vita degli individui. La verdadera arquitectura es el proyecto de la vida del individuo. Della nostra vita, cioè quello che ognuno di noi progetta per se stesso. De nuestra vida, de lo que cada uno de nosotros proyectamos para nosotros mismos. Questo è il motivo per cui vediamo tantissime immagini dei nostri amici che fanno delle
specie di performance. Por ese motivo es que vemos tantas imágenes de los participantes de Super Estudio haciendo diferentes performances Tra di loro, con i loro amici, entre ellos, con sus amigos, riflettendo alla fine della storia su quello che loro chiamano gli atti fondamentali. Reflexionamos al final sobre aquellos que ellos puntualizan como actos fundamentales. E cioè, Concentrarse en la definición de los actos primarios y examinar en primera instancia cuáles son las relaciones entre la arquitectura y estos actos. Esta operación se convierte en una terapia para la eliminación de archimanías. El intento de refundación antropológica y filosófica de la arquitectura se convierte en el centro de nuestros procesos reductivos. quali sono gli atti fondamentali? Beh, è la storia della nostra vita che si articola attraverso la vita, cioè la nascita, la crescita, cioè l'educazione, la cerimonia, cioè il modo in cui ci relazioniamo in un contesto sociale, l'amore, cioè come ci riproduciamo, e infine la morte. Estos son los actos fundamentales: la vida, la educación, la formación, la ceremonia, considerada como los actos que nos vinculan con la sociedad, el amor, como bajo el concepto de la reproducción, y nuestra desaparición a través de la muerte. Ognuno di questi atti diventa una serie di progetti, di storie, di collage, di disegni. Cada uno de estos actos se convierte en una serie de acciones, de collage, de diseños, Di storie, de historias, che viene sintetizzato in un unico oggetto, una litografia, que viene sintetizada en un único objeto, en una litografía, che diventa un modo per trasmettere questo discorso. que se convierte en un modo como para transmitir este discurso. Tutti questi progetti sono stati pubblicati sulla rivista Casabella Todos estos proyectos fueron publicados en la revista Casabella in maniera più dettagliata. en modo más detallado. Alcuni di questi sono diventati dei progetti anche architettonici. Algunos de estos se convirtieron también en proyectos arquitectónicos, Però quello che è più importante è, diciamo, ciò che questi discorsi hanno preparato. pero lo más importante es aquello que todos estos discursos han preparado, Che possiamo sintetizzare nella prima frase: Che distruzione e ricostruzione degli oggetti. que podemos sintetizarnos en la primera frase como destrucción y reconstrucción de objetos, Che loro chiamano, come in una fase nuova della loro ricerca, cultura materiale extraurbana. que en esta nueva fase de su trabajo de investigación ellos lo denominan como cultura Materiale extraurbana, extraurbana. Che non significa tornare a fare i contadini, que no significa volver a ser campesino, ma comprendere qual è il significato e il valore degli oggetti pero entender cuál es el significado y el valor de los objetos. Questa è una ricerca che avviene dentro l'università. Nel frattempo Adolfo Natalini è diventato professore alla Facoltà di Firenze. Esto es un trabajo de búsqueda que se lleva adelante en el interior de la facultad. Y Adolfo Natalini en el entretiempo Adolfo Natalini se convierte en profesor e gli altri diventano i suoi assistenti. y los demás de Super Estudio se constituyen como sus asistentes. Sono corsi, ufficialmente sono corsi di plastica ornamentale. Oficialmente dentro de la universidad son cursos de plástico, de uso de plástico de manera ornamental, Che diventano dei corsi dove vengono analizzati
gli oggetti di uso semplice. que se convierten en cursos donde vienen analizados los objetos de uso común. Come ad esempio il bastone da passeggio. Il bastone. Como por ejemplo el bastón de los pastores. C'è una grande ricerca che viene avviata in particolare sulle esperienze rurali ancora esistenti nel territorio italiano, del centro Italia. Se dedican al análisis de los elementos que utilizan los pastores, los campesinos rurales en el centro Italia. Riflettendo sul fatto che queste culture sono delle culture completamente autosufficienti. Reflexionando sobre el concepto que estas culturas son propiamente culturas absolutamente autosuficientes. Cioè tutti gli oggetti di uso del signor di questo famoso contadino della Maremma, Zeno Fiaschi, sono progettati e realizzati da lui. Es decir, que todos los objetos de trabajo de este campesino han sido proyectados y realizados por él. E quindi la ricerca è un'analisi molto dettagliata di questi prodotti. La investigación desarrolla un análisis muy detallado de este tipo de productos. E anche di altre famiglie di prodotti della tradizione rurale. Y también de gran parte de otras familias de productos de la tradición rural. Con l'obiettivo di trasferire, diciamo, questa logica in un contesto moderno. Con el objetivo de transferir esta lógica sobre un contexto moderno. Cosa ha prodotto tutta questa ricerca? Ha prodotto, diciamo, una consapevolezza. ¿Qué produjo todo este trabajo de investigación? Una toma de conciencia. Non ha voluto dire rinunciare a fare gli architetti. No quiere decir que hayan renunciado a trabajar como arquitectos. Ma vedere la professione di architetto, diciamo, con una prospettiva diversa. Pero sí tomar la profesión de arquitecto desde una perspectiva diferente. Negli anni '80 Toraldo di Francia e anche Adolfo Natalini sono tornati, diciamo, alla professione, diciamo, ufficiale, tra virgolette. ¿En los años cuánto? Negli anni '80. En los años 80, Toraldo di Francia e Natalini volvieron a la profesión. Questo, per esempio, è uno dei tanti progetti che potete vedere realizzati, la stazione Statuto di Firenze. Y han diseñado en este sentido la estación de trenes Statuto di Florencia. Progetti pubblici, in molti casi, ma con una grande attenzione al rapporto tra l'architettura e l'educazione. Han desarrollado también proyectos públicos con una gran vinculación entre la arquitectura y la educación. Ed è in questo momento che Cristiano si trasferisce nelle Marche. Es en ese momento en que Cristiano se transfiere a Le Marche, que sería en la región donde dice Camerino. Per fondare la scuola di architettura e design ad Ascoli Piceno, che appartiene all'Università di Camerino. Para fundar la Escuela de Arquitectura de la ciudad de Ascoli Piceno, che pertenece alla Università di Camerino. È un posto, è questa, dove ancora oggi noi insegniamo, e questo è Cristiano al lavoro nei primi anni della scuola. Y este es Cristiano trabajando en los primeros años de la Escuela de Arquitectura. Con un approccio sempre profondamente innovativo e critico nei confronti dei processi di trasformazione del territorio. Con un método siempre innovador y crítico, vinculado al trabajo sobre el territorio. Passando dall'urbanistica al progetto di paesaggio. Pasando desde la urbanística al proyecto de paisajismo. Sempre con una grande attenzione alla partecipazione.
degli studenti e di vari attori. Siempre con una gran participación de los estudiantes y diferentes actores. Questo è per esempio un progetto del corso di paesaggio dove si immaginano quelli che lui chiama dei giardini, i jardines Reflexivos, sí. Esto es uno de los proyectos de la materia de la cátedra de paisajismo, donde él desarrolló del curso de jardines, perdón, un diseño de jardines reflexivos. In questa installazione, in quei bigliettini ci sono delle poesie. En esa instalación, que realmente es una instalación sobre un espacio verde, los papelitos que ven sobre los mástiles tienen poesías. Ispirate al paesaggio. Inspiradas sobre el paisaje. Allo stesso tempo comincia un lavoro di riflessione sul proprio lavoro, sulla propria storia. A la vez encamina un trabajo de reflexión sobre su propio trabajo, sobre su propia historia. Lui che ha, diciamo, incoraggiato un lavoro coinvolgendomi sulla configurazione, sulla storicizzazione della loro esperienza. Y es quien lo motiva a Gabriele y lo involucra sobre el desarrollo de un trabajo, sobre su producción y su propia historia. Questo libro adesso verrà tradotto in spagnolo proprio quest'anno o l'anno prossimo. Este libro vendrá traducido al español este año o a principios del próximo. Potrò mandarvene volentieri una copia, ma anche questo lavoro è stato promosso dall'occasione di realizzare una grande mostra a Roma per celebrare i 50 anni della fondazione dello studio. Y una vez que el libro esté en sus manos, les va a enviar una copia a la institución. Y este libro tiene su origen en conmemoración a una gran muestra que se realizó en estos últimos años en Europa. Al Museo Maxi, dove loro stessi hanno realizzato l'installazione che ospitava la mostra. Donde ellos mismos han diseñado las instalaciones que acogía la muestra. Ma in realtà non con un intento celebrativo, No con una idea celebrativa, ma di riflettere come poter andare avanti con questo discorso. sino más bien buscar maneras de cómo ir hacia adelante con este discurso. E uno degli aspetti che Cristiano ha individuato è nascosto dentro questo oggetto. Uno de los aspectos que Cristiano individualizó se encuentra escondido en este objeto, Che forse la nuova dimensione dell'oggetto moderno, dell'oggetto che più si adatta alla vita contemporanea in un'età in cui siamo tutti in movimento, que probablemente es el objeto que más se adapta a este periodo contemporáneo en el cual estamos en gran parte en movimiento. è l'oggetto che noi portiamo con noi stessi, e cioè il nostro abito. Es el objeto que nosotros llevamos con nosotros mismos, nuestro abrigo, nuestro sobre todo. L'identità che una volta, 50 anni fa, passava attraverso alcuni oggetti che stavano in qualche modo davanti a noi, la nostra automobile, la nostra casa, il nostro divano. La identidad que en un pasado estaba representada por algunos objetos que formaban parte de nosotros, como nuestra casa, nuestro auto, nuestro diván. Oggi probabilmente è ciò che noi portiamo indosso. Hoy probablemente sean aquellos objetos que nosotros llevamos encima con nosotros. E quindi per un certo numero di anni il Cristiano si è impegnato nel ragionare su come lavorare su questa terra di mezzo tra vestito
e architettura. Por eso es que durante unos años Cristiano se concentró en el trabajo justamente de poder consensuar o buscarle la vía del medio entre la arquitectura y nuestro vestido, en los objetos che llevamos sobre nosotros. Ovviamente sono progetti come in questo caso il libro vestito. Questo è un abito ispirato sono abiti ispirati a racconti, a letteratura. Justamente este es uno de los ejemplos que se llama libro vestido, una vestimenta sobre la cual podemos leer diferentes pasajes de un libro. Però all'origine di tutto c'è questa riflessione che la parola abito, vestito in italiano si dice abito, e ha la stessa radice di abitare e di abitudine. Todo este análisis está sobre la base del concepto latino del término habitus. Hábito en italiano quiere decir vestido, vestimenta, la ropa. Nosotros habitamos la ropa che también genera un hábito, un modo in de ultima llevarla. istanza stiamo parlando della nostra vita. En última instancia estamos hablando de nuestra vida. Questa è una delle ultime fotografie che abbiamo di Cristiano in facoltà con i suoi studenti. Esta es una de las últimas fotografías que tenemos de Cristiano en la facultad con sus estudiantes. In uno dei libri scritti da Cristiano sulla sua esperienza con il Superstudio ha scritto questo. Arquitectura radical, un diario, una bitácora de viaje, registros de un viaje que aún continúa sin ninguna ilusión de un destino definido. E quindi questa lezione non è finita ma continuerà. Grazie.